सकाळु सकाळु आमर ए रुटी हेलानी काली रात तो उपमा होता रुटी है नथिला एबे सकाळ सकाळ रुटी होउछि बाबा तांकर खाइबे आ टिफिन नेकी जिबे आम मम्मी मोर भी रुटी खाइमु से एबे सकाळ सकाळ रुटी होउछि रुटी टिके बनै दबा तापर तरकारी टिके बना हबो तापर खिया पिया हबो तावड़ा ताती ना मु पकईदी हो ना से शीघ्र हो तार धीरे धीरे हो कौन करवा आमर रात दिन ठार करेन्ट नाई तो से मो मम्मी जाकि शिଳରେ मसला बाटिकी नहीं आसी शिଳ बटा मसला करेन्ट ना रात 3टार ग्राइंडिंग हो पारनी कि मसला तो से जाकि शिଳରେ मसला बाटिकी आनी तरकारी हम रुटीटा हो सारू तापर तरकारी कथा आम चिंता करवा मु मोर बनैली रुटी बाबा मुझे तरकारी बनाते मसला कषुनी तरकारी मसलाटा गुड़ा देखा रेड देखा तरकारीटा भल हम आज निश्चित भाव देखा तो मसलाटा कि तरकारी मछली माछ तरकारी बाबा खाइबे आ टिफिन लेके जी मुझे खाइबे मम्मी तो आज खाइबनी बोली बाबा मु खाइमु से आज अल्प माछ तरकारी हम तरकारी बस बनाऊँ तुम बनई दियो टिके मुझे गुडली पे घास नहीं आसे पाग तो भल कला बोझे कौन खाऊ तू माछ खाऊ गुडू पड़ा खाईदेव ना गुडू हाँ हाय भाई भूल जाइबा कंठा मान पड़िया से कामुड़ी बनी थाऊ ना तो खाइले माछ देखिए तो मोड़ देखिए टिके यस ना कामुड़ी बनी किछि करबनी ना कामुड़ी बनी गुडू ताको जे घरे पूरा देबा गुडू को जा घर उतरू जा गुडू जा 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 ताको घरे पूरा देने गुडू को तोरे बसी खाउनु चलो टेस्टी ना होजी माछ आ खाइ दे छुआ पिला सुना ता गांड गुडुली लगे दे काम गुडुली लगे दे आ तने कांची काळू संग बिस्कुट दबा ए कांची काळू खाइबा जगी बसछंदी घर भीतर जाई दे जगी बइछंदी दी काट करले करू ती रोटी की डाको बाबा रे उठा 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 दौजी चलो आसो ए नियो खाइबे बोली असंभाल डाकिकी शीघ्र शीघ्र खाइ दे खाइ दियो ये बड़ गुडली संभालेबो ना मध्या गुडली आउ ना माछ तो नाइ लाउ दीदी खाइ नै मु खाइला बेले माछ खाइबो हला बुझिलु ना कंटाटा तो सब मालूम एटा कंटाटा आउ खाइबा हां आउ खाइबा काली खाइबा हां काली ठंडा पीबा हां एटा के दल से दाना त प्रिया दबा ठंडा प्रिया बा मारिबा ठंडा पीने हम ठंडा पीबानी ठंडा होजी गगो सेटा ना कोन से तू न कहूजु सेटा कोनटा देखि एटा कोनटा को डेमिसी आ मोडे न कदेंटी डेमिसी ए हातर कातर लगेबुनी वाओ नगदे मोटे सुंदर बाजा टिके मन लगे साइज करी टिके नाइ मन लिबी आइछि कि सुंदर बे करछि नंडा सुंगी दउजु रखी दे थाउ सुकी जियो रखी दे पसंद नगेबे थाउ ठिपी दे दे हां थाउ हाँ टाइट कर दे ठिपी दे टाइट करके दे सुना पिला प्रियांशु आमर सुना धनती छुआ आम देखा गने माँ घर को बिली छुआ से अच्छी बुझल ना हौ बाबा दे शीघ्र मत पानी पानी पीला पानी भी पी दो बाबा मने दे पानी
ଆମେ ମତେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ତମେ ତ କହୁଛ ପାଣି ପିଇଦେନି ବୋଲି ମତେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ପାଣି ପିଇ ମତେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। କହୁଛ ପାଣି ପିଇଦେଲା ବୋଲି ମତେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା ଆଉ ପିଇବି ନା ପାଣି ଟିକେ। କେତେ ବୁଦ୍ଧିଦାନ ତୋର। ଦେଖ ବିଲି ଛୁଆ ଦେଖିଲ ନା ଦେଖିଲି ହସି ଦେଖିବ ଦେଖିବ ବିଲାଟି ଦେଖେ ଜାଣି ତ ମୋଟା ଦେଖିଆ ତ ନବୁ ଗୋଟେ ବିଲି ଛୁଆ ନବୁ ଆଇ ଦେଖ ଡରିକି ପଇସା ଭିତରେ ରହିକି ଡରିକି 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 ପଳେଇଲା ତାକୁ ବାହାରିକିଲୋ ଦେଖ ସେ ଆପେ ଆସିବେ ତା ମାମା ଆସିଲେ ଆମକୁ ମାରିବ ନହନେ ଆମେ ନବାନି। ହେଇଲୋ ତ ବିଲିଛି ଭାଇ ହେଇଲୋ ଦେଖ 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 ଧନ ସେଇଠି ବସିରେ ଏଇଟା କହିବ ନା ଧରିବି ହାତର ବିଲେଇ ଛୁଆ ନା ନା ଧରିବା ଏଇଟା ଅପରିଷ୍କାର ନା ନା ମାମା ଦିନ ନା ନା ଏଟା ଧରିବାର ଅଛି। ସେଇଟା ତ ତା ମାମା ଆସିଲେ ଆମକୁ ମାରିବ ଆମେ ତ ନବାନି ହେଲା ଥାଉ। ଆଇବା ଦେଖୁନ ହାଇ ଦେଖୁନ ହାଇ ଦେଖ ହେଇବା ହେଇଲୋ ପୁରା ଟିକି ଟିକି ଛୁଆ ଗୁଡା ଶାଗ ଚାଲ ବାପା ଯୋଉ ଶାଗ ଆଣେ ଚାଲ ଉପରୁ ଚାଲ ହଁ ଘରୁ ଯା ଶାଗ ଆଣି ଚାଲି ଘରୁ ଯା ଏଇପା ବାପା ଶାଗ ଆଣି ନେଇକି ଆ ଶାଗ ଆ ପଳିଆ ନେଇକି ଆ ପଳିଆ ଧୀରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଇଏ ଯୋଉ କାଦ ଏଇ କାଦ ଆସିଛି ମୁଁ ଜହ୍ନି ପତ୍ର ନବା ପାଇଁ କି ଭୟଙ୍କର କାଦ ଇଏ ଏଇଠି ଜହ୍ନି ପତ୍ର हे भगवान कि काद ये मुझे जह्नी पत्र नवापाई जाऊ देखनी मामिल दिखार हमी जाऊ देखनी मामिल दिखार आम ट्राक्टर बसवा न आगर षंढ अच्छी मार पलिया मगदी पलिया पलिया हाँ हाँ ट्राक्टर बस चल मम्मी डाक अनंदर आसिल स्लेट खड़ी आसी धनर स्लेट खड़ी आसी रे बड़ा सेटटा धन तो धन किए आंचन धन स्लेट खड़ी बाबा बाबा आंचन स्लेट खड़ी पाठ पढ़ी तू तो सुना पिला पाठ पढ़ले केते बही आन देबे तो दरजा खुला हैनी सिले जोर तो जोरी खोल दबुदी आ को तू बाबा उठे थैंक यू कोन को बाबा बाबा थैंक यू मोबाइल स्लेट आन लो थैंक यू को मोबाइल स्लेट आन लो खड़ी आन लो ए योना दी बाबा देखी दे कथा कह बाबा तो स्लेट आनचंदी खड़ी आनचंदी बाबा नंटे गेले कर दे बाबा तो मैं खड़ी आनले सब स्लेट आनले टे गेले कर दे बाबा टे गेले कर दे टे हां इस गुटे आज हमर संध्या बेले एटी भात बसीची आउ हेटी मो मम्मी तार बसी परिबा काटलानी एते जल्दी जल्दी काहे कि आज परिबा काटी रोसई होची 5:30 टाळू आ भात काहे बसची मम्मी कहबा काहे मम्मी आज कमला बिमला ठाकुराडी अछंती ताको पर भाद्र मास संक्रांति रो साग पाळू ओडे दिन साग पाळीमु ओडे दिन पाळी साइला परे आमे सात साग सब प्रकार साग गुटे विशेष सात साग करिवो करी त पोखरी पाखर दे कि साग फुटण लूण सब दिए पानी छड़ा जो साग छड़ा सइला परे गुरुवार दिन पड़िबो गुरुवार दिन हमरो भात दिया जो कबळा बिमळा को
ଚାରିପତ୍ର, ରବିବାର ଦିଆଯିବ ଚାରିପତ୍ର, ଧର ଗୁରୁବାର ଦିଆଯିବ ଚାରିପତ୍ର, ବାରପତ୍ର ଦିଆଯିବ। ଯିଏ ଧର ଗୁରୁବାର ଚାରିପତ୍ର ଦେଇଦେଲା ସେ ରବିବାର ଦିନ 8 ପତ୍ର ଦେବ। ଆମର ଯାଇକି କାହିଁକି ନା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶେଷ କରନ୍ତିନି। ନା ଶେଷ କରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଆଜି ଚାରିପତ୍ର ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରବିବାର ଦିନ 8 ପତ୍ର ଦିଆଯିବ। ସେଇଠାଇ ବେଣୁସୁ ଠାକୁରାଣୀ ଭାତ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବେଣୁସୁ ରୋଷେଇ ମାନେ କିଛି ଅଇଁଠା ଫଇଁଠା ଭାତ ମାନେ ନା, ଇଏ ସବୁ ଅଇଁଠା ଦିଆହବନି। ମାନେ ପୁରା ହାଣ୍ଡି ଭାତ ଚଟୁ କପଡା ସବୁ ପୁରା ମଜା ହେଇଥିବ, ହଁ ମଜା ଧୁଆ ହେଇଥିବ, ସେଇଟାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ନୂଆ ଭାତ ଦୀପ ବସିବ ନେଇକି ପାଣି ପକେଇକି ଠାକୁର ନୂଆ ଭାତ ଦିଆହବ। ଆଉ ତରକାରୀ ଡାଲି ଯିଏ ଯାହା ପାରିବ ଅଇଁଠା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଭାତ ତରକାରୀ ତରକାରୀ ଠାକୁର ଦିଆହବ। ଆଇଲେ ଯିଏ ଖାଇଲା ଭାତ ଡାଲି ଯିଏ ଯାହା ପାରିବ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଯିଏ ଯାହା ପାରିବ କରିପାରିଲା। ପାରିକି ନେଇକି ଦିଆହବ। ଜହ୍ନି ପତ୍ରରେ ଦିଆହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଯୋଉ ଯାଇକି ଯୋଉ ଜହ୍ନି ପତ୍ର ଆଣିଥିଲୁ ସାନ ବାପାଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇକି ଜହ୍ନି ପତ୍ର ଆଣିଥିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯିଏ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରୁ କି ଡାଲମା କରୁ କି ଡାଲି କରୁ ଯିଏ ଯାହା କରୁ, କେବଳ ଆଇଁଷ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଆହବନି। ଆଇଁଷ ଦିଆଯିବନି, ଆଉ ଯାହା ଦିଆହବ ଉଷୁନା ଭାତ ଅରୁଆ ଭାତ ଯିଏ ଯାହା ଦେଇପାରିବ, ଉଷୁନା ଭାତ ଦେଇପାରିବ, ଅରୁଆ ଭାତ ଦେଇପାରିବ, ଯିଏ ଯାହା ଖାଉଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଇ ଭାତ ଦେଇପାରିବ, କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଅଇଁଠା ହେଇଥିବନି, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଭାତ ତରକାରୀ ଦିଆହବ, ଆଉ ଅଇଁଠା ହେଇଥିବନି, ଆଉ ଆଇଁଷ ହେଇଥିବନି। ହକଳା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ସେଇ ସବୁ ଭାତ ଦିଆ ହୁଏ। କାହା କାହା ଆଡ଼େ ଏମିତିଆ ପୂଜା ଅଛି ଆମକୁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆମର ତ ସିଷ୍ଟମଟା ଅଛି। ମାନେ ଇଂଲିଶ ମାସର ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମାସର ମମି ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମମି ତାର ବସିକି ଭାତ ବସେଇକି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଡାଲମା ବସିକି ତାର ବସିକି ବନେଇଲାଣି। ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବିନ୍ସ ଛୁଇଁ ଟମାଟୋ ସବୁ ରଖି ସବୁ ଡାଲମା ବନେଇଲାଣି। ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଆହବ, ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମମି ତାର ବସିକି ସବୁ ବନଉଛି ଏବେ। ହଁ ଆମର ଟିକେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ଚାଉଳ, ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ହଉଛି। ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଲା ବେଳକୁ। ଆଉ ରାତି ଘଡ଼ି କରିଦେବୁ ନା, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଦିଆ ହୁଏ। ମାନେ ସାତଟା 8ଟା ନେବେ, ଆଉ କ'ଣ 9ଟା 10ଟା ଦେବୁ କି? 7ଟା 8ଟା ଭିତରେ ଦିଆହବ। ଏଠି ଆମର କମଳା ବିମଳାଙ୍କୁ ଭାତ ଦିଆହଉଛି ଅନ୍ଧାରର। ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆମେ ଛତା ମୁଣ୍ଡେଇଛୁ, ମମି ତାର ଓଦା ହେଇକି ଦେଉଛି। ଜହ୍ନି ପତ୍ରରେ ଭାତ ଡାଲମା ସବୁ ଦିଆହଉଛି। ହଁ ଶଙ୍ଖ ଆଣିଛି ବା। ଶଙ୍ଖଟା ଧରନି ତରତରିକି ମମି ସବୁ ଦେଇଦୁଆ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଶୀଘ୍ର ଦେଇଦୁଆ ଦେଇକି ପଳେଇଆ। ବର୍ଷାର ଓଦା ହୋନା, ତୋର ଦେଇ ପଳେଇ ଚାଲ। ଜୟ ମା ଜୟ ମା ଜୟ ମା। ଚାଲ ଚାଲ। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବର୍ଷାରେ କମଳା ବିମଳାଙ୍କୁ ଭାତ ଦେଇ ସାରିକି ପୁଅର ମୋର ବସିକି ଭାତ ଖାଉଛୁ। ଭାତ ଆମର ଡାଲମା ଆଉ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ବଢ଼ି ପିଆଜ ଚକୁଟା। ଗରମ ଭାତ ଦେଖିକି ଆଉ ଗରମ ଡାଲମା ଦେଖିକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ନା ଧନ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ବାବା ମମିଙ୍କ ରୁଟି ଡାଲମା। ଆଉ ବାବା ମମି ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି ରୁଟି ଡାଲମା, ପୁଅର ମୋର ଭାତ। ଧନ ଖାଇଦେ, ଗରମ ଭାତ ଗରମ ଡାଲମା, ବର୍ଷା ପାଗ ହେଲା, ଖାଇଦେ ନିଦ ଭଲ ହବ, ବୁଝିଲୁ ନା? ଖାଇଦେ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଇଦିଏ ତୋ ସାଙ୍ଗର। ହଁ ମୁଁ ଏଇ ଖାଇଥାନ୍ତି ରୁଟି। ମୁଁ ଭାତ ଦେଖିନି ଗରମ ଭାତ, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗରମ ଭାତ ଖାଇଦେ, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଖାଇଦେନି ଭାତ। ବୁଝିଲ ଧନ? ମୁଁ ଖାଇନି ବୋଲି ତୁ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲୁ। ହଉ ଖାଇଦେ ହେଲା।